So na may nag-viral ani. So ato testigan ako manghod. Kung bright mo niya ako manghod. Istorya makapalag in 10 times. Makapalag, 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 makapalag. Unsay apelyido ni Gloria? Makapagal. Arroyo po. Ikaduhang manghod, sige. Unsa ka ka-bright? Ilitok makapalag in 10 times. Makapalag, 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 Mga si makapalag, Arjen, yung mag-iaway man sila. makapalag, Ay, di man makapalag, kasabot si Chef. makapalag, Unsay apelyido ni Gloria? makapagal. Awan.